بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال أرحنا بالصلاة أيا بلال. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله الذي لا بد لكم من تقواه، فإن من اتقى الله وقاه، وهي التي لا يقبل الله غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثبت إلا عليها، وإنها خير الزاد في الدنيا والآخرة، وهي خلف من كل شيء وليس منها خلف. وقد تكفل الله لأهلها بالنجاة مما يحذرون والرزق من حيث لا يحتسبون وشرح صدور بتيسير الأمور ووضع الوزر ورفع الذكر، وأنها من أكرم ما أسررتم وأزين ما أظهرتم وأفضل ما دخرتم، فجعلوها إلى كل خير سبيلا ومن كل شر مهربا. جعلني الله وإياكم من المتقين المحسنين، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. أيها المسلمون، كثيرا ما يرد في الكتاب والسنة الجمع بين تقوى الله وحسن الخلق، وذلك والله أعلم لتنبيه على أنهما متلازمان ولا ينفك أحدهما عن الآخر، فتقوى الله شجرة وحسن الخلق ثمرة، وهي أساس وهو بناء، وهي سر وهو علانية، وحيث انتفى حسن الخلق انتفت التقوى، وضعفه دليل على ضعفها فهو برهانها والدليل عليها والشاهد الصادق لها. يذكر الله تعالى المتقين في مواضع من كتابي فيصفهم بأحسن الأخلاق ويبرح ساحتهم من النفاق وسيء الأخلاق، ويذكر سبحانه أهل البر والإحسان فيصفهم بالتقوى وعظيم الخشية من الملك الأعلى، ويبين ما لهم عنده من الخير في الآخرة والأولى.
وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يجمع بينهما في وصاياه، وذلك من سنته الثابتة وهداه. أوصى صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه فقال: اعبدوا الله ولا تشرك به شيئا. قال: يا رسول الله زدني. قال: استقم ولتحسن خلقك. وسئل صلى الله عليه وسلم: ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. ذلكم يا عباد الله لأن الخلق الحسن من خصال التقوى، ولا تتم إلا به. فإذا رزق الله العبد التقوى وحسن الخلق فقد منحه القيام بحقوقي وحقوق عبادي، وذلك يفوز العبد بمحبته ومعيته ونصري والأمن من عذابي والفلاح برضا وكريم ثوابي. فإنه سبحانه يحب المحسنين، ومع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال في ثواب المتقين المحسنين: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أيها المسلمون، ولقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحث على الخلق الحسن والوصية به ما يدفع كل ذي دين قويم وعقل سليم إلى التخلق به والمنافسة فيه طمعا لفوائده وانتظار الكريم عوائده في الدنيا والأخرى. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من خياركم أحسنكم خلقا. وفي الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لأهلي. وروي عنه صلى الله عليه وسلم قال: أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. أيها المسلمون، إن الله تعالى أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: إنك لعلى خلق عظيم، مع قوله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فاتقوا الله أيها المؤمنون وتخلقوا بالأخلاق الحسنة لعلكم تفلحون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أمي على تنو أمي بركة دا أندابا ماي كسيغا على تنو كدمني على فيه أكاكين أنت من بغاية أنغاكو بلا جلينا كي يفضلي ألفه أكاكين يفبغي أمم كبوانغ فيلي بلا جلينا
katangani ala fe kabo anyira kun toroma kabo shaytan toroma katangani ala fe kabo anyira ka baraju man kelum kabo ulu toroma man yahdihillah fala mudilla lahu nyala jomin kana fili bagatola de ala kan kana wa man yudlil fala hadiya la wa nyala jomin lafili hal ni jiye bela jelen jara ko tigi waju ka ala tafonya su ka fanya kle ate do atlo kono re jangwa ga kam membaay nyala jomin na film wasi sego kana ninde kama ala ba fo aka cide unka kibaro yalla ko wa hal ala ar-rusul illa al-bala kunyali mun warade be cide umma ni la selitere ali ala kuma kam min do daw kala se odorande buma akwa gal qur'an bakona al-akrama innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha Muhammad etesega mo kanan koy ajara kam go min kana kabla sran manga o sete chidende ne chikaunde doida ikalla senga joma nga kanga jom kilen beke kuma kan mina bagay ka ta famia bagay kuma kan nun ka da sukuna kuma kan nun ka jogo dlanka jogo nye ka kanyana maya nye ka jiye nye ka lahara nye Muhammadu esega mo kana de ne ala de be mo kana ala kan kana ne kama ala kira klela arabu do liman yara alala kabo filila kabo mushriku yala kabo kafiriya kono kabo ala kota kono kaslamiya kuma mina ala ka kuma kan seruma ni ala kira ka laseli uli man yalen kofe o arabu jama kulu nunu o kera ube waso nuka limaniya ube waso nuka islamaya ala ye sayyidina jibril jigini ala ayaye kana fo ala kiranyana akafo nin jamakulum nunye munun limaniya nube ka waso nuka limaniya ko amangante ka waso nuka limaniya ale alala ku karan kale ala fosu kale ala fotle kale ala barkada shu kale ala barkada kle ku shimu me beke kale ala barkada muna kale ala de hinanu la kalimaniya do duzuguna ko kuma mangante ka waso nu kalimaniya yo kangale ala fudi kale ala barkada nile bayira hakli maula kuni ala ya ka jon ki dusukun dayele limaniya ka do akono ala ma to situye aka jien here na ka lahara here la ala ma to situye aka fusamanjiya akodan ala ma to situye aka kanuna ka tara imma aka suwantirila ka tara imma ka bol jonto chala ala ma to situye kadaga Allah subhanahu wa ta'ala danin toyala mamina bana anfa adaman danina aye anfa adaman aya zuriya unoya abonson ni mununa bo Allah ayodu dan anfa adaman kokolo ka jigi anfa adaman bonson ayolu dulongola mamina ala ye anfa adaman kunafoni
ko cɛ ni muso minnu kan ka bɔ a la u bɛɛ lajɛlen sirilen filɛ nin a kɔkolo la ka jigin ka daminɛ ale la fo ka taa se buru bɛ fiyɛ don min na mɔgɔ mɔgɔ kan ka kɛ adamaden ye a ko an fa adama ma a bɛɛ bɛ bɔ e kɔkolo in de la ka jigin Allahu akbar mamina dani masa ye nin kunnafoni di adama ma o don a bɛ aljana kɔnɔ a ma jigin diɲɛ dugumakolo kɔ kan fɔlɔ a ko n tigi ala rabbi n tigi ala yali ne bɔnzɔn minnu bɛna bɔnna nin ye aljana kɔnɔ den ye mɔgɔ joliya la jahanama kɔnɔ den ye mɔgɔ joliya la nin yɔrɔ la dani masa a bɛna kunnafoni di adama ma kunnafoni min n'o dɔnniya tɛ maa si yɔrɔ n'ale yɛrɛ ala kelen tɛ o ye jumɛn ye a ko an fa adama ma a ko adama den o den kan ka bɔ e kɔkolo in na diɲɛ dugumakolo kɔ kan fo ka taa se buru fiyɛ don ma e denw i bɔnzɔnw n'i ye e adama den jɔ jamakulu ba kelen kelen ala ko adama ma aljana kɔnɔ den ye mɔgɔ kelen de ye ba kelen o ba kelen na a tɔ 999 a bɛɛ lajɛlen bɛ jahannama kɔnɔna na nin de kama ni ala ye a ka jɔn min kɛ silamɛ ye ala ma tɔtɔ e de ala ma tɔtɔ i ye a ka kanu na ala ma tɔtɔ i ye a ka fusamanciya la ala ma tɔtɔ i ye a ka bonya la ala ma tɔtɔ i ye a ka kɔrɔta la kala kan ala y'a fɔ alikuranɛ aya min kɔnɔ hakɛ t'a la k'a fɔ alikuranɛ yɔrɔ caman a ko wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin a ko ale ala ka limaniya jɔnw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ale ala ɲɛsiranya jɔnw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ko ale ala jɔlen don olu tɔn kɔfɛ ni dɛmɛni ye u jugu kan ko bɛɛ lajɛlen na t'u labila nin bɛɛ lajɛlen ye mun fusamanciya fɔtɔ ye tan nɔ ka taga nin bɛɛ lajɛlen de ye silamɛya fusamanciya fɔtɔ ye tan ka taga limaniya fusamanciya fɔtɔ ye tan ka taga o limaniya min ni mɔgɔ tɛ se k'o di i yɛrɛ ma ni wari t'o sɔrɔ ni sanu t'o sɔrɔ mɔgɔtigiya t'o sɔrɔ bɔkolo t'o sɔrɔ kalan t'o sɔrɔ ala de bɛ hinɛ a ka jɔn na ka limaniya di i ma ni ala ye limaniya di i ma ala barika da su kan ala barika da tile a k'i sabati limaniya kan n'o ye ale ala ɲɛsiranɲɛ a k'i balo ale ala ɲɛsiranɲɛ kɔnɔ ni saya bɛ s'i ma don min na saya ka s'i ma k'a sɔrɔ i n'ale ala ɲɛsiranɲɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ o de kɔrɔ ko ala ye kɛra karisa fɛ damaya la ala ye karisa kanu damaya la o de kama ala ye baloko ɲuman di karisa ma diɲɛ ɲɛnamaya kɔnɔ ka ban ka bada dayɔrɔ la hɛrɛma ala a n'a nɛɛma kɔrɔtalen k'o fana di a ka jɔnni ma tuma min na saya sera a ma so fila hɛrɛ a tɛ mɔgɔ si bolo a bɛ ala kelen bolo ala kelen pe de bolo a bɛ sɔrɔ fɛn min na o de ye al-iman billah ka limaniya ala la ka ban ka kɛ baara ɲuman kɛbaga ye ka ɲɛnamaya mun bɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na an bɛ seereya k'a fɔ batoma wɛrɛ si tɛ yen min na ni batoli ka kan f'ale ala kelen an bɛ seereya k'a fɔ alakira muhammad sallallahu alaihi wa sallam ala ka jɔn don ala ka ciden don danfɛnw na kuntigi ani danfɛnw na hɛrɛma sɛ min ɲɔgɔn ma dan wa ɲɔgɔn tɛna dan a ka fisa ni adamaden bɛɛ lajɛlen ye wa a ka fusamanciya kama ala ko k'a y'a mantonw fana fusaya ka tɛmɛ manton tɔw bɛɛ lajɛlen kan nka o fusamanciyaw o bɛ sɔrɔ ala dɔɔni ani ala ɲɛsiranya de kɔnɔna na
ni ala kiram manto min sallallahu alayhi wa sallam akira ala dombaye kake ala nesranya baye siga taala ala ye ala kiram fusani dam fem be chomina ala ye ala kiram manto slamen limanya jon fusaya katemel manto tombela jelen kam ala ma ansorola kiram manto limanya jona ala kanke kiral la dege baye katwala kuma kana ni ke walela ala ka saya sen amma kasro ambuka أيها الناس أو عدم الدون اتقوا الله تعالى أيسرى الآن كبلا جلنا لا بد لكم من تقوى أقعد كفو فلنتي على نسرانيا لدي نكو أكا أو سرى نكو كقول لنين سرى على لجينا كول لا نين سرا الله بول الله هرا تسرا في فو على نسرانيه فإن من اتقى الله وقى نمو من سرنا على بي على نسرانيه كسبب يكي كسي كو بلا جلنا akado ka fo falente ala نسرانيه la noro blate Allah imma jon ikasra ala nye imma jon ikake shaytan sawoye ni serana alanye ikada la ka fay prokutora shaytan la de mama ni prokutora shaytan la ikisira jana ikisira lahara alanye seranya de be jon prokutora shaytan la ala kanke alanye seranya joni ala kira sallallahu alayhi wa sallam kumara ala nyesranya kan ka kuma ala nyesranya kan ako ala nyesranya ye feminye ale be dusukunde konana na ala kelempele nyebe ala aka joni kelengelembe la femin be joni disi kono jonshi ta ye fo ala kele wa ala nyesranya asabati leme buna aramadin farkulo yoromina ode ya adusukun kono nayi ngala kirako sallallahu alayhi wa sallam ko ala nyesranye mina do dusukun kono ko ni ba fe kaye kene kan pamparampa mogola ala nyesranye be mogomina kibal ibel lajeli ke kata tigila mogo jogode atigila mogo jogo kataka mauma naya ala nyesranya ba dusukuna ala nyesranya min ba dusukuna abe femi nabe o tlan konye ko yiwa atigila mogo la ode jogo ye tasra bela jeden mogo jogo kay ala nyesranya baga jogo kay mogo jogo kay ala nyesranya be jomina jogo fara bange ka oti la mogo jogo kay ni bunada madini ala nyesranya soro fen mandi ala ye abe ke yoro jenya baga ye ka bo o kelima fen mandi ala ye akacha yeli mo be se gastra ala nye ka ban ka keto non ngelewa ay yeli mo be se gastra ala nye ka ke haramun dumbaga yewa ay yeli mo be se gastra ala nye ka ke sigi nyogon jugu yewa ay yeli mo be se gastra ala nye ka ke jamfantiyewa ay yali mo be ka sira ala nye ka ke namime wa namime mo jonye nemflatigi amba fo de mako namima bamananka na kuma do ba fo ko nafi mami ni nemfla de ba kelen mo se ka sira ala nye ka ke namime mo se ka sira ala nye
ka kɛ dangaden ye ka tɛra i bangebaga fila ma mɔgɔ tɛ se ka siran ala ɲɛ ka kɛ jɛnɛyakɛla ye ka sabati o kɔnɔ n'an k'an b'a fɔ a listi ka jan nka u bɛ kɔlɔsili kɛ fɛn kelen ma adamaden kɔni mana siran ala ɲɛ siranɲɛ hakika dafalen na i b'a traduction ye su ni tile dugu jɛ ko 20 chaque instant a tigilamɔgɔ ka kɛwale de la a mɔgɔw jogo min b'a la société kɔnɔna na i b'a ka ala ɲɛ siranɲɛ ye tout de suite n'a jogo de n'a kumara kuma cogo ka ɲi ka d'a kan a ladabulen don kuma la a ladabulen don kɛwale la a ladabulen don sigiɲɔgɔnya la a ladabulen don baaraɲɔgɔnya la a ladabulen don n'o ye a jogo ka ɲi furuɲɔgɔnya kɔnɔ a jogo ka ɲi ka taa furuɲɔgɔnw ma a jogo ka ɲi ka taa marabagaw ma a jogo ka ɲi ka taa a baarakɛɲɔgɔnw ma ka taa adamadenw ma lihalaya bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na nin bɛɛ lajɛlen ye ala ɲɛsiranɲɛ a kɛnɛ kan tagama seere de n'o tɛ fɛn min tɔgɔ ko ala ɲɛsiranɲɛ o ye dusukunna fɛn de ye nka n'a b'a fɛ k'a dɔn k'a fɔ siga t'a la hali ni ye karisa i b'a dɔn ko nin bɛ siran ala ɲɛ a y'a ka baaraw lajɛ dɔrɔn ka taga société bɛ mɔgɔ o mɔgɔ apprécier ka da jogo ɲumanw kan siga t'a la ala b'o tigilamɔgɔ apprécier ka kɔn société ɲɛ ka d'a kan fɛn min ka di ala ye jɔnni na ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan o nana alakira ka kumakan na sallallahu alayhi wa sallam kuma min na a ka sahaba dɔ y'a ɲininka ko ya rasulallah yali alikiyama jɔ don a ka ca la mun de ka teli ka jɔnni na don alijana kɔnɔ i ka baara la ka tɛmɛ i ka baara bɛɛ kan alakira ye ɲininkalilaw jaabi a ko yawmal kiyama jɔ don a ka ca la fɛn min bɛ peser jɔn kan balansi kɔnɔna na ni ala b'a ta k'a don alijana kɔnɔna na ka sɔrɔ ala ma fɛsɛfɛsɛ ko a ka ca la ko ala ɲɛsiranɲɛ ani jogo ka ɲɛli o de ka teli ka jɔn na don alijana kɔnɔna na ala bolo nin b'a yira k'a fɔ jɔn tɛ se ka kɛ ala ɲɛsiranɲɛ jɔn ye ka ban ka kɛ mɔgɔ jogo toli ye jɔn tɛ se ka kɛ ala ɲɛsiranɲɛ jɔn ye ka ban ka kɛ mɔgɔ jogo tiɲɛnen ye jɔn tɛ se ka kɛ ala ɲɛsiranɲɛ jɔn ye ka ban ka taa kɛ mɔgɔ ye ko société kɔnɔna na ko n'i y'a ka kɛta n'a ka fɔta lajɛ ko bɛɛ lajɛlen ni bannen don a la ayi o tɛ ala ɲɛsiranɲɛ jɔn ye ala ɲɛsiranɲɛ jɔn ka di ala ye cogo min ka d'a ka ala ɲɛsiranɲɛ kan a ka di mɔgɔw ye ten nɔ ka d'a ka jogo ɲumanya kan ka d'a ka ala ɲɛsiranɲɛ de bɛ jogo dilan ka jogo ɲa n'i y'a mɛn an ka nin to ye nin tɛ kɛta ye hali n'a ka di nin ye ala ɲɛsiranɲɛ de b'a kɛ n kana nin dun hali n'a dun nin ka di n ye ala ɲɛsiranɲɛ de b'a kɛ nin wari ka di n ye dɛ nka n bɛ nin wari in to ye ka wari diya n ye n'a kanu to adamaden na foyi t'o kɛ ni ala ɲɛsiranɲɛ tɛ muso filɛ nin ye walimuso foyi tɛ n'a cɛ ni n ko sisan n ko o b'a sɔrɔ a bɛ n sagoya la mɛ hali n tɛ miiri a la mun na ka da kan n bɛ siran ala ɲɛ fɛn o fɛn n'a ka di adamaden ye k'a yɔrɔ janya adamaden na ka adamaden dusukun kɛ o kɔnbaga ye adamaden dusukun tɛ foyi kɔn f'a ka sɔrɔ a ka ala ɲɛsiranɲɛ de b'a to a b'a kɔn n'o tɛ n'i ye ni sago minɛ ala ɲɛsiranɲɛ tɛ ni min na fɛn o fɛn man di ala ye n'a ka di adamaden ye adamaden b'a bɛɛ kɛ a t'a dɔn ko fiɲɛ wulila fo n'a conséquence nana don min na n'a kungo nana don min ka d'a kan n'i y'a ye ni ala bɛ kuma ala ɲɛsiranɲɛ jɔnw kan alikuranɛ kɔnɔ a b'a fɛ ka jamakulu dɔw ciblé k'olu yira mɔgɔw la ko ale ala ko n'u b'ale ala ɲɛsiranɲɛ jɔnbaw ɲini ko jamakulu dɔw bɛ yen k'u k'a ɲini olu cɛ la k'u ka ca yen de
القرآن الكريم. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. كتالا على نسرني جون حقيقة يرى نابو نيني كاكا نيني دوني كفاو بيتشالا منم بالي على دون مني على كو كلانجا كادون كوني بالي نسرني جون يرى نيني كاكا تشاولو بيتشالا على ما فوكا بيدو ده أما فوفنا كو منم دوني كفاي كل تسرى على نيده mais koni ba yere nini ni ba la yesranye jon lengo nini asanu lengo nini ala ko kika nini doni ke bawo de cela muna kadaka doni ke bawo be ala don semi be ala e tawta don go lu ba don fanga min be ala tawta don ga doni ke bawo ba don fere min be ala bolo si min be ala ye fanga min be ala la to ya don cogo luka don ta te fuye mo koro Allah subhanahu wa ta'ala mo mi ala kalanka ala don o doye jmenye ala de masaye don ke bawo de bodon ala la ate juman kela si bali ki ga juman ke juman qualité keta mana bonya cogo ni jora kelika a fere a moyen a dabali a plan a stratégie cetane bi demeni bele ba be élaborer ka be fara nyon ka way ba ke fana no e mo faga bela cheju iba ke ala sigile na ala ti balika ke no ye janfa bela cheju iba ke ala sigile na ala ti balika ke jeneya bela jele na cheju iba beke ala sigile na ala ti balika ke juguman bela jele na cheju iba beke ala sigile na ala ti balika ke fo mo bu yere nyinga ala be mi yali ala nyete ni nawa yali ala nyeteni na wa yali ala nyeteni na ni mo yaye katuma ala ka okuma jonde na yeble ala yaye katuma ke bawo kan nga don nge bawo ba do ko ala de masaye ate juguman kala bali juguman kali la de juguman kala akira masake akira nafulutiye akira togotiye akira mugotiye akera joro tigiye akera façon ibi ka juguman ke ka bampeu kada ka ya kede kada sedo de ka ko cbe donc il y a qu'un bien c'est bien et maintenant ni clara iklalin kofe jabi koni menade siga shitola no ya alaka jabi ngala ka jabi tellement sebe alay tellement dante alaka sela tellement fanga be alala dante alaka fanga la don ke bawo do bado ko ala tes ko mogote sabarata ka boli ga sono nyine no fe jomina wala fana te boli juma ngala no fe te abato fa be ke mo ko no ko ni ko banene ko ni juma painke ni ko jumu painke ni tonu ni painke konga kelen temena kalo kelen temena sangelen temena santante ko ni ko banene Allahu akbar inna batsha rabbika la shadid akwale ala masamini kale ka tante kama na ye juman kelaye ale bolo domina ko dun ko bela jeleme masaya sigale alama ngo basura keli wati jamfara doni ke bawo de ben don ala ka ko la o de kama du be sira ala je ulu te sira ala nye juman noro boni kama ulu te sira ala nye juman du seje kama ulu te sira ala nye juguman sanfolo kama doni ke bawo de ba don ko juguman ka be komi jiri turule
jiri ni ya turu dongo do adili be dugu minɛ ka taga dongo do adili be dugu minɛ ka taga fa bɛ kɛ jiri sunba ye wa ɲuman bɛ balo cogo la cogo min juguman fana bɛ falen cogo de la wa o de kama ala kota juguman jogo ka tiɲɛni jogo ka burujali ni adamaden sabatira kan ni ala ka jaabi nana jigili daminɛ kuma min na a bɛ daminɛ jugumankɛla la jugumankɛla principal ala ka wagati mana se jaabi dili bɛ daminɛ o la ka jiga musow la ka jiga denw na ka jiga bɔnsɔnw na n'a ye ala diya juguman dɔw bɛ yen a kɛlen kɔfɛ a kɛbaga bolo ala bɛ san 300 kɛ ka conséquence jigi a tigilamɔgɔ bɔnsɔnw nɔfɛ yali jugu jumɛn bɛ se ka i dimi o dimi jugu kɔrɔ jɔnni bɛ se k'o ɲɔgɔn sanction kɛ i jugu la dɔɔninkɛbagaw de bɛ nin dɔn ala ka se la o de kama ni dɔɔninkɛbaga siranna ala ɲɛ a ka kan ma siranna ɲɛ maa min b'a dɔn ma siranna ɲɛ maa min kan ka siran ɲɛ tɔw bɛ ala ko fɔ de ka kuma fɔ mɔgɔw fɛ ka baro kɛ mɔgɔw fɛ ka ala ɲɛ siran ɲɛ ani bɛ fiyeku tɛ o la nka ala ɲɛ siran ɲɛ yɛrɛ a sirilen don fɛn min na n'o ye ala ka se dɔɔni ye ala ka bonya dɔɔni ye k'o dɔn ka se kasabi dɔ ma Sayyidina Ali radiyallahu anhu a y'o de fɔ dɛ ko ni mɔgɔ min ye i miiri ala ka se la k'i miiri ala ka bonya la ko ala sɔsɔ ala tanamako kɛli k'ala tɛ jigi kɔnɔ o kɔrɔ ye jumɛn ye n'i ye mɔgɔ ye ko ala sɔsɔ ala ko ta ɲɛlen don a bolo kana siga la a tɛ ala dɔn de a tɛ ala ka bonya dɔn de ale da b'a kuma de la a tɛ foyi dɔn a la n'o tɛ ni mɔgɔ min bɛ ala ka bonya dɔn ka ala ka se dɔn ka ala ka kɔrɔta dɔn i tɛ sɔn abada ka ala sɔsɔ i tɛ sɔn abada ka ala kota ka da kan kɔ foyi man jugu diɲɛ na ka tɛmɛ ko bɛɛ lajɛlen kɔ kan foyi cɛ man ɲi diɲɛ na ka tɛmɛ ko bɛɛ lajɛlen fana kɔ kan n'i ye baara kɛ baara min don a kɛlen kɔfɛ don o don a bɛ ɲɛ ka taga fɛ foyi cɛ man ɲi ka tɛmɛ o kan n'i ye baara kɛ baara min kɛlen kɔfɛ don o don a kɔlɔlɔ i bɛ sigi i yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ i bɛ sigi i ka juguman kelen maloya kɛnɛ kan i denw bɛ sigi i ka juguman kelen malo kɛnɛ kan i musow bɛ sigi i ka juguman kelen malo kɛnɛ kan i mɔdenw bɛ sigi i ka juguman kelen malo kɛnɛ kan i zuriyaw bɛ sigi i ka juguman kelen malo kɛnɛ kan o don buna adamaden kan ka dɔn ko mɔgɔ si tɛ se ka nin kɛ mɔgɔ la ala de bɛ se ka nin kɛ ka ɲuman sara des générations ka taga ka juguman fana sara des générations ka taga ni ala tɛ mɔgɔ si tɛ se ka kɛ ni ne kama buna adamadenw a ye sira ala ɲɛ k'aw jogo ɲɛ o jogo ɲumanya kɔnɔna na an bɛ kelen t'a la k'an ka bi walanda kun cɛ o kan o ye jumɛn ye ala ye alijana kɔnɔdenw mankutu alijana kɔnɔ a y'a caman kɔnɔna na qualité minnu bɛ alijana kɔnɔdenw na nka ala insistera alijana kɔnɔdenw ka qualité dɔ kan o ye jumɛn ye a ko wal aafina anin nas ala ko alijana kɔnɔdenw ye mɔgɔ de ye diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ yan ni mɔgɔw tun ye kojugu juguman kɛ u la u bɛ yafa mɔgɔw ma jugumana ye juguman min kɛ u la ni mɔgɔw ye juguman k'u la n'u nana yafa deli u bɛ yafa u ma n'u mana yafa deli yɛrɛ ni ala ye u wasa mɔgɔ kan mɔgɔ min ye juguman k'u la o wasara olu ye u ka yafa tigila mɔgɔ ma mɔgɔ minnu bɛ yafa mɔgɔw ma ka d'anw mɔgɔ minnu bɛ yafa mɔgɔw ma ka d'anw ka yafa mɔgɔw ma ka d'anw n'i y'a mɛn ka yafa fɛn de kɛra i la min man kan ka k'i la fɛn de kɛra i la min y'i tɔɔrɔ wa ala fana b'a dɔn ko a kan k'i tɔɔrɔ ala b'a dɔn fɛn min kɛra i la i n'a man kan a man kan ka k'i la nka n'ale ala y'i wasa o tuma e ka yafa jɔn wasa cogo ka ca ala bolo dɛ buna adamaden ni maaw ye juguman k'i la chaque fois que occasion ala ye occasion d'i ma
yafa mɔgɔw ma mɔgɔ min ye juguman kira ala ye alijana kɔnɔdenw mankutu ni mankutulanba dɔ la o misali o caman bɛ alakira yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ sallallahu alayhi wa sallam tuma min na alakira alayhi salatu wa salam komi aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama juguya bonyenen a ma a ye maka bila wolodugu mɔdugu ka hijira kɛ ka taga madina n'u b'a fɔ o ma ko exil tuma min na a ye hijira kɛ ka taga madina a ye san caman min kɛ sigi la yen nɔ n'o ye san 10 ye o san 10 sigi kɔnɔna na don nana o y'a sɔrɔ a wolodugu mɔdugu a y'o bila n'o ye maka ye o don a jugu se b'olu de bolo olu de ye maka fanga b'olu de la maka tigiya b'olu de bolo nka ko don caman ye son ta ye nka don kelen bɛ na ala bolo o ye fɛntigi ta ye nkalon bɛ mɛn ka se sɔrɔ nka don bɛ na ala bolo nkalon bɛ ta ka bɔ ka bin siɲɛ bɛ yɛlɛ a kan o fana ye ala ka taabolo de ala nana ni don ye don min na ala nana alakira wasa ka silamɛw wasa silamɛw ye maka min ni silamɛw gɛnna ka bɔ a kɔnɔ n'u bolibagatɔ bɔra a kɔnɔ alakira na limaniya jɔnw sallallahu alayhi wa sallam ala nana ka na maka d'u ma u ye maka reconquis ka maka bila alakira ka autorité kɔnɔna la tuma min na alakira nana don maka kɔnɔ sallallahu alayhi wa sallam o don o misali bɛ komi jamana min n'a u ko k'u t'i fɛ u yi juguman façon bɛ kɛ i la alakira denmusow mɔgɔw sɔrɔla minnu y'a denmusow da k'u kan tigɛ a ka magasigi kɔnɔ juguya bolo mɔgɔw sɔrɔla minnu y'a ka fami mɔgɔw joli bɔn ka limaniyadenw faga k'u joli bɔn tɔɔrɔ façon bɛɛ lajɛlen ɲɛsinna a n'a nɔfɛ jama ma o kɛra maka min kɔnɔ don min na ala nana maka minɛ ka d'a ma tuma min na alakira sallallahu alayhi wa sallam a sera maka dugu camancɛ la n'o ye alikaba yɛrɛ alikaba senkɔrɔ maka masakɛ kura maka tigi kura le nouveau dirigeant de la Mecque n'o de ye alakira sallallahu alayhi wa sallam dugu bɛɛ lajɛlen bɔra ka dugu masakɛ kura ka a n'a nɔfɛ jamaw k'u ka arrivé ka constater maka dugu bɛɛ bɔra cɛw ni musow denmisɛnw ni mɔgɔkɔrɔbaw tuma min na jama bɛɛ lajɛlen bɔra minnu ye min kɛ caman bɛ jama in na dɔw yɛrɛ ka juguman fanga bonya kojugu fɛ dɔw taru dogo kɔlɔn kɔnɔ ka da kan u ye min kɛ tuma min na se bɛ u ye foyi t'a la k'o ye ɲuman ye nka tuma min na ala nana se di alakira ma sallallahu alayhi wa sallam ka maka bila ka bolo kan ani limaniya jɔnw nin lakali kun ye aw ye aw ka dɔn ko fɛn min n'an bɛ ka kuma kan n'o ye ala ɲɛsiranya ye n'o de ye jogo ɲumanya ye a ka dɔn ko jogo ɲumanya in de la ala ye alijana kɔnɔdenw mankutu ko mɔgɔw don u bɛ yafa mɔgɔw ma chaque fois ni ala y'u wasa olu bɛ yafa chaque fois que ni ala y'u wasa olu bɛ yafa o kɔrɔ ye jumɛn ye ni ala ye jɔn wasa i kana i venger i kana tajuru sara kɛ ni ala y'i ka kɛlɛ kɛ i kana tajuru sara kɛ ni ala y'i wasa i kana i venger ni ala y'i wasa yafa ala kama n'o kɛra ala bɛ dɔ fara i ka ko kan ka taa fɛ ka da kan ala bɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔ min bɛ yafa mɔgɔw ma ka da kan ala yɛrɛ ni ala ka yafa tɛ a ka jɔnw ma ɲanguma diɲɛ tanyara adamadenw na ka da u ka juguman kɛ caya kan nka an bɛ sigi min na ala ka yafa an b'o sigi de la nin n'o tɛ ɲanguma diɲɛ langolonyara
kada adamadenw ka juguman kan. Dans le sermon d'aujourd'hui, je vais mettre le curseur sur la crainte de Dieu qui a pour conséquence positive l'amélioration de la conduite de l'homme. Quand l'homme a la crainte d'Allah, il va sans dire qu'il sera pétri de bonne conduite. Nous avons choisi parmi les bonnes conduites de la vie la puissance du pardon, les vertus du pardon. Le pardon est un geste qui est très pesant dans la balance du croyant le jour du jugement dernier, car Dieu aime ceux qui pardonnent aux autres. Le prophète, quand il a reconquis la Mecque, arrivé victorieux à la Mecque, la foule de la Mecque rassemblée au pied de la Kaaba a accueilli l'arrivée triomphale du nouveau maître de la Mecque, qui était le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lui qui a été chassé de la Mecque par ses ennemis. Lui dont les proches ont été tués par les ennemis. Lui dont les sangs de ses compagnons ont coulé par le fait des ennemis. Lui qui a subi toutes sortes de maltraitances des ennemis. Lui qui a été contraint à l'exil, à quitter son sol natal par la pression de ses ennemis. Quand il a reconquis la Mecque, arrivé victorieux dans la ville de la Mecque, ovationné par le peuple de la Mecque, le prophète, paix et salut sur lui, s'est adressé à la foule. La première question qui fut adressée à la foule par le prophète de l'islam était ceci. Ya ma'ashara Quraysh, au peuple de Quraysh, ma tarawna anni fa'ilun bikum al-yawm. Pensez-vous de ce que je ferai aujourd'hui? Avez-vous une idée de ce que je ferai aujourd'hui? La foule est restée interloquée. Personne ne savait par quoi répondre. Mais ceux qui connaissaient cet homme, par la valeur, la vigueur de sa foi en Dieu et les nombreuses qualités qui étaient celles de cet homme, certains ont dit dans la foule, vous ne ferez que du bien, car vous avez toujours été un homme bien. C'est ainsi que le prophète s'adressa à la foule, ceux qui ont tué ses proches, ceux qui ont fait couler le sang de ses proches, ceux qui ont démoli leurs maisons, ceux qui ont détruit leur commerce, leurs économies, bref. Face à ces bourreaux, le prophète répliquant leur disant, aujourd'hui, je ferai exactement comme ce que mon frère Youssouf, Nabi Youssouf, a fait avec ses frères. Qu'est-ce que Nabi Youssouf a fait avec ses frères? Les frères de Nabi Youssouf ont été tellement méchants à son endroit que par la gravité de leur méchanceté à l'endroit de leur frangin Youssouf, ses frères ont été jusqu'à le vendre à des caravaniers. Comme ça, on n'en parlera plus. Il va disparaître dans la nature. Vendre son propre frère.
Mais c'est même Youssouf, après tout le parcours qu'il a connu, il a fini par s'installer sur le trône de l'Égypte. Et il a été visité par ses mêmes frères qui lui ont maltraité, qui lui ont fait tout sauf du bon dans la vie. Youssouf, à l'endroit de ses frères, assis sur le trône, il a dit à ses frères, je vous ai pardonné, je vous ai pardonné, je vous ai pardonné. Et je vais prier Dieu de vous pardonner aussi. Alors le prophète, à l'endroit de ses adversaires vaincus, le prophète a dit ceci au Quraysh, je vous ai pardonné, je vous ai pardonné. Il n'y a pas de vengeance. Regagnez vos domiciles, vous êtes libres. Nous sommes des frères. Ensemble, nous allons construire la Mecque dans la fraternité. Ensemble, nous allons continuer à consolider l'islam dans la fraternité. C'est là la preuve, mes chers frères en islam, mes chères sœurs en islam, mes chers enfants, c'est là la preuve que le pardon est un véritable ciment. Le pardon est un véritable ciment. C'est ciment qui renforce les familles quand vous vous pardonnez régulièrement. C'est ciment qui renforce la société quand vous vous pardonnez régulièrement. C'est ciment qui renforce les nations quand vous vous pardonnez régulièrement. C'est avec le pardon que l'on construit la paix. Le pardon est une très grande valeur. Une valeur reconnue par toute l'humanité. Une valeur qui transcende les clivages religieux, sociétaux. Une valeur tout simplement universelle. Et le pardon est au cœur des recommandations du Saint-Coran. C'est pourquoi Dieu a fait l'éloge des récipiendaires au paradis, que ces gens étaient dans cette vie terrestre régulièrement des pardonneurs. Ces gens ne manquaient jamais l'occasion de pardonner. Ils ne faisaient que pardonner. Alors mes frères en islam, pardonnez. Les femmes, apprenez à pardonner régulièrement à vos époux. Les époux, apprenez à pardonner régulièrement à vos épouses. Chaque 5 minutes, repartez à zéro. Les pères, apprenez à pardonner à vos enfants pour leurs petites erreurs. Après chaque pardon, c'est un nouveau départ. Chaque nouveau départ est une fête. Le pardon est un ciment. Le pardon est un moyen de coudre ce qui est déchiré, de consolider ce qui est fragilisé, de bâtir ce qui n'existait pas. Le pardon est une valeur de notre chère religion. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous mettre sur la voie du pardon. Je termine ce sermon avec ces hadiths du prophète, paix et salut sur lui. Un jour, le prophète était assis au milieu de ses compagnons. Dundola ala kira kisin nema bay. Asigilen tora ka sahaba uchela. Ube barola. Ako sahaba ma. Ako soni sisan. Aljana kono den do kumbe bo sisa kana an soro yan no. Soni aljana kono den do kumbe bo sisa kana an soro yan. Sahaba be ka ba ko yara. Ko cero be bo sisa ka kumbe na bo sisa kuna anya yedro ko an na sigala ala kira ko aljana kono den do. Besmara. Au bout de quelques instants, cero e kare farangorote ki kunda kira na ka sahaba usigilenga. Min fora cɛyin ka cɛyin yɛrɛ t'a dɔn nka sahabaw b'a dɔn kuma fɔra minnu ɲɛna olu bɛɛ b'a dɔn cɛyin nana sigi u fɛ u bɛɛ jara ka masala wulilen alakira sallallahu alaihi wa sallam tununa yɔrɔ min na mɔgɔ damadɔ wulila ka tugu cɛ nɔfɛ dɔw taara nɔfɛ f'a ka so u selen a ka so olu k'a ma ko an kɔni an mago b'i la koyi ko mago bɛ ne la ko hɔn ko mun na ko
ko awni ala kira sigilen tora masala la ka soni nana se ka ko cedo kumina bo sisan kana an soro yan ko nanya ye doro ko aljanna kono dendo ka be aljanna kono ko siga fu itala ko ama mogore ko ikede kumbora kana an soro kenenga ko kuma kebe munne ke alai ita fo anya yasa ala min kiye ni ala ka kan fanai kuma la surunya bolo ma chain ko anyi ngali bawma ako ale koni ka fo ko ale ka dante ale ka nafla suna ale to do ayrela ka fo ko dante ale ka nafla selila ale to do ayrela ka fo ko dante aywa ale ka saraka bola ale to do ayrela ako ale be min kan ga keni mbe konna abi jija ko ke abaga farda seli na sego nin kara nafla mi aboke na sego nin kara nyani mi aboke ka vokale be chaman ba de ke a kalite ngalon de de kalite ashi chaman ba ke la de akonga jowo kelin kono mbale la ala yo no yali anyi ngal ba ko yime ako dugu je ko mo wani tan na le tlena ka barake kana wula se ka suko kuma min na ale da kuma sera kuma min ale bini senfla kun ka da shi lanka ale be ala ka sere ka dusukun nyesin alama ka fonti ala bi kle kono mo e fenkena mi may nya farate ika ya fa mo be ngana shini mo si dimi ngono utara ala kira nyenga sallallahu alaihi wasallam ala kira ko koni ne kama ko ala e ceyndo aljanna kono kabna be jiana. Il faut pardonner. Le pardon est une valeur extraordinaire. Le pardon libère votre cœur. Le pardon soulage votre cœur. Le pardon vous donne un bon rayonnement dans la vie. Le pardon vous donne un confort extraordinaire dans la vie. Le pardon est une élégance morale. Le pardon est une élégance morale. Allah ka famel ko nyimanda. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa man yuti Allaha war rasul fa ulaika ma'al ladhina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال، ننادي حين تختنق الحنايا، أرحنا بالصلاة أيا بلال، ننادي حين تختلق الحنايا، أرحنا بالصلاة أيا بلال، أرحنا بالصلاة أيا بلال.